आज 16 दिसंबर 2024 है। मौसम सरमा की तातीलात की आमद है और 20 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक पंजाब के अंदर और दीगर सूबों का मुझे इल्म नहीं कि कब छुट्टियां दे रहे हैं, लेकिन पंजाब में 20 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक तातीलात का ऐलान हुआ है। ऐसे में जो लोग सैर व सयाह के दिलदादा हैं, उनकी कोशिश होती है कि इन छुट्टियों में कहीं ऐसे मुकाम पर जाया जाए जहां पर उन्हें लाइव यानी कि बराह रास्त बर्फबारी देखने का मौका मिल सके। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि स्वात कलाम के इलाके में कब बर्फबारी का इम्कान है और रास्तों की क्या सूरत हाल है और वहाँ पर इस वक्त का मौसम कैसा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतादाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, आज 16 दिसंबर को ताज़ा तरीन अपडेट के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और ये इस वक्त जो विजुअल क्लिप्स देख रहे हैं ये वादी स्वात के खूबसूरत तरीन वादी जो सियाती मुकाम है हमारा कलाम बाज़ार के हैं और वीडियो क्लिप्स हमें भेजे हैं बशीर खान साहब ने, और जिनका अपना यहाँ पर एक गेस्ट हाउस भी है, होटल भी है और बहुत सारी टूरिस्ट के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे जितने भी सयाह जाते हैं इनसे रब्ता करते हैं, उनको भरपूर तरीके से ये एंटरटेन भी करते हैं। इनका नंबर आके स्क्रीन पर मौजूद है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये लाहौर से भी इनका ट्रिप निकलता है, आप अगर कोई लाहौर से आना चाहते हैं तो इनका टूर भी है, आप उनसे रब्ता करके इनके साथ आ सकते हैं। बशीर भाई का आगे जो होटल है उसके बारे में डिटेल आगे वीडियो में हम देंगे और दिखाएंगे भी कि होटल कैसा है इनका। इसके अलावा इनका एक गेस्ट हाउस भी है जिसमें बेड वगैरह तो नहीं लगे हुए, लेकिन गद्दे बिछे हुए नहायत मुनासिब कीमत में। अगर आप 15-20 बंदों की फैमिली हैं, दोस्त यार हैं, तो ऐसे में आप इनके जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर जाकर ठहर सकते हैं, कैंप कर सकते हैं और आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में रिहाइश मुयस्सर होगी कलाम के अंदर। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इस वक्त मौसम कैसा है। इस वक्त आज सोमवार है और आज जब मैं गूगल पे देख रहा हूँ तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिग्री और कम से कम -6 और धूप और बादल मिक्सचर नज़र आ रहा है। और ये टेम्परेचर कल मंगल को मज़ीद कम होगा और बुध को, जी हाँ बुध को यानी कि 18 दिसंबर को -9 तक चला जाएगा और उसमें हमें बादल दिखाई दे रहे हैं और अगर बारिश का कहीं थोड़ा सा तड़का लगा तो साथ बर्फबारी के इम्कान भी मौजूद होंगे। आगे हम जैसे जैसे जाते जाएंगे तो फिर जुमेरात को -11 तक टेम्परेचर और फिर इसी तरह जुम्मा हफ्ता और फिर इतवार को जाके, जी हाँ इतवार को 22 दिसंबर जब आपकी छुट्टियों का दूसरा दिन होगा तो शायद कहीं थोड़ी सी बर्फबारी का चांस हमें नज़र आता है। लेकिन ऐसे में अगर बारिश हो जाती है तो फिर इस इलाके में बर्फबारी का होना वो खारिज इम्कान नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर आगे हमें 23 या 25 दिसंबर तक यानी कि 25 दिसंबर तक फिर हमें बर्फबारी का कोई सीन नज़र नहीं आता है। ये तो वो एक चीज़ है कि जो कि हमें इस वक्त गूगल बता रहा है और हम देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मौसम कब अंगड़ाई ले कब मौसम बदले इसका कोई पता अता नहीं चलता है। अभी हाल ही में ये कहा गया था कि ये 14-15 दिसंबर को भी शायद कहीं कहीं बर्फबारी होगी, लेकिन ऐसा कहीं भी हमें नज़र नहीं आया, कहीं भी हमें बर्फबारी नज़र नहीं आई है। अगर इस सीक्वेंस को देखें तो फिर बर्फबारी होना हमें मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर इससे पिछले सिलसिले को देखेंगे जब कहा गया था कि बर्फबारी के चांस इंतहाई मधूम है, लेकिन तगड़ी बर्फबारी यहाँ पर हुई थी। इवन के कलाम बाज़ार और यह उशू फॉरेस्ट और मुल्तान ये बर्फ़ से भर गए थे। तो ऐसे में फिर यहाँ के प्रोडक्शन करना बस कबल अज़ वक्त है और नाकाबिल यकीन हद की तक यानी कि जब मेरा मौला जब चाहे, मेरा रब जब चाहे, जहाँ चाहे, जो चाहे बरसा सकता है। इस पे कामल ईमान रखते हुए फिर चूँकि बर्फबारी के दिन है तो फिर होना भी मुमकिन है और ना होना भी मुमकिन में शामिल है। अच्छा, अगर हम यहाँ इन दिनों में बात करें तो ये है जी होटल कलाम इंटरकॉम, ये ऊपर जील रोड के ऊपर आप जब जाएं तो मेन बाज़ार से 4 से 5 मिनट की मुसाफत है। पैदल गाड़ी में जाएंगे तो 1 से 2 मिनट में आप बड़ी आराम से पहुंच सकते हैं। ये बशीर खान साहब के पास होटल मौजूद है और इसमें अच्छी सर्विसेज हैं। नॉर्मल रेंज में बहुत हाई फाई क्लास का होटल नहीं है, लेकिन अच्छा है।
ریزنیبل ہے اور اس میں تمام سہولیات میسر ہیں. گرم پانی بھی اویلیبل ہے, صاف ستھرے نیٹ اینڈ کلین کمرے ہیں, اور اس کے لیے آپ بشیر خان صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نام ملک عبدالصبور ہے اور 031352222404. اگر کسی کو نمبر نہیں سمجھ لگا تو ویڈیو آگے دیکھیں, آگے ویڈیو میں ہمارا نمبر موجود ہوگا, آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, بشیر صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور یہاں سے اس ہوٹل سے جو کلام کا پورا ویو نظر آتا ہے, یہ دیکھیں اس وقت رات کا منظر ہے اور لائٹیں نظر آ رہی ہیں, نیچے پورا کلام شہر نظر آ رہا ہے. ویو کے اعتبار سے بھی یہ بڑا ہی زبردست ہوٹل ہے. اچھا, آپ اپنے تیسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں, ساتھ ساتھ آپ ہوٹل کا ویو بھی کر رہے ہیں, اور تیسرا ٹاپک بھی آپ سائڈ میں آ گیا ہے, سامنے آ گیا ہے اور بڑا ضروری ہے. وہ ہے کہ اگر آپ چھٹیوں میں آتے ہیں تو پھر بحرین سے لے کر کلام تک روٹ کی کیا صورتحال ہے. انشاءاللہ آج ہی کی ڈیٹ میں آپ کو بحرین سے کلام تک کی جو روڈ کی صورتحال ہے اس کی ویڈیو کی بنانے کی پوری کوشش کروں گا. اس کی کلپنگ میرے پاس موجود ہے. میں پچھلے مہینے میں جب کلام گیا تھا تو تب کی میرے پاس موجود ہے, اور میں نے ابھی تک لگا نہیں سکا ہوں, بس ایسی مصروفیت ہے کیونکہ میرے پاس اتنی وہ ڈیٹا نہیں ہوتا, تو میں نے ڈیٹا کنورٹ کر دیا تھا اپنی یو ایس پی میں. تو وہاں سے پھر آپ دیکھ لیں, میرے لیے ممکن نہیں رہا کہ اسے آلسی پن کہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن پھر بھی جو اس ڈیٹا کو دوبارہ آپ موبائل میں شفٹ کرنا ہوگا اور پھر ہم آپ کے سامنے ویڈیو لا سکیں گے. کئی ایسی ویڈیو رہ جاتی ہیں کہ جو کہ میں نے بنائی ہوتی ہیں, لیکن چونکہ وہ دوسری ڈیوائس میں پڑی ہوتی ہیں تو اس کو یہاں میں کنورٹ کرنے میں پھر یاد نہیں رہتی ہے, اور یوں پھر ہم ویڈیو لگانے سے محروم رہ جاتے ہیں. بہرکیف کافی ساری ویڈیوز ایسی تھی جو اس دورے پہ میں نے بنائی تھی, وہ آپ تک نہیں پہنچا سکے ہیں. کوشش کریں گے کہ بہت جلد آپ تک وہ ویڈیوز پہنچا دی جائے, لیکن امیڈیٹلی جو اس وقت ضرورت ہے آپ صاحب کی وہ یہ ہے کہ بحرین سے کلام تک روڈ کے بارے میں آپ کو مکمل ڈیٹیل سے آگاہ کیا جائے کہ وہ کتنے مقامات ہیں جہاں پر روڈ خراب ہے, اور ایسے میں جب کہ بارش اور برف ہو رہی ہو تو پھر کیا اپنی گاڑی پہ جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے. وہ ساری صورتحال باتوں سے ہٹ کر صرف ویژولائزیشن کی صورت میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ کیا حالات ہیں. اچھا, اب آخری ٹاپک پہ آتے ہیں کہ برف باری کے دوران اور ان دنوں میں کون کون سے ایسے مقامات ہیں کہ سوات کلام اگر آپ جائیں تو دیکھ پاتے ہیں. لیکن سوات نام کا کوئی شہر نہیں ہے. جب آپ مینگورہ پہنچتے ہیں, فضا گھاٹ پہلا مقام ہے جہاں پر آپ قیام کر سکتے ہیں, کافی سارے ہوٹل ہیں. وہاں سے آپ مالم جبہ جا سکتے ہیں, گبین جبہ جا سکتے ہیں, وہاں سے آپ کلام جا سکتے ہیں, اور کلام میں قیام کرنے کے بعد پھر آپ اتروڑ ویلی جا سکتے ہیں. فی الحال شاہی باغ جا سکتے ہیں, راستے کھلے ہیں, اور دیسان ٹاپ جا سکتے ہیں, بڑگوئی ٹاپ کے کچھ حصے تک آپ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اتروڑ ویلی جا سکتے ہیں, اشو فارسٹ, مٹلتان, پلوگا ویلی, مہوڈن تک ابھی تک جا سکتے ہیں. بہت زیادہ برفباری کی صورت میں اس میں سے کچھ مقامات ہیں جیسے بڑگوئی ٹاپ اور مہوڈن جھیل, وہاں کا راستہ شاید بند ہو جائے, لیکن پلوگا ویلی تک پھر بھی راستہ کھلا رہتا ہے اور آپ بآسانی وہاں پہ جا سکتے ہیں. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں اس کا اپنا ضرور اظہار کریں, اور دسمبر کی چھٹیوں میں کون کون کلام جا چکا ہے وہ بھی بتائیں, اور جو اس دفعہ جانا چاہتا ہے وہ بھی کمنٹ میں بتائیں. اللہ حافظ.